छोटी साइज का रिश्ता चंपक राशि बहुत दिन पर भेना धीरे देखी पूरा ठाकुर साप पूरा ठाकुर साप जमी पूरा मोर के थर पहले ठीक हाँ शूटिंग हो चला 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 बहुत कष्ट रे पुआ बागेगी हाँ रखेबे मंदिर आसते धबलेश्वर टी कौन कहल कौटी ये हूँ करें ना गुजरात गुजरात को मुझे कहीं से कौन बाहर थी फोन करनी ସେପଟେ ତାଙ୍କୁ ଚନ୍ତି ଏପଟେ ହଁ ହଁ ଶୁଣ ମୁଁ ତମ ସବୁ କର ଦିଶୁନି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଧବଳେଶ୍ୱର ଘାଟ ଏଇଠୁ ପାଣି ଉଠାନ୍ତି ଏଇଠୁ ପାଣି ତାପରେ ଆମର କିଏ ବୁତେ ଆସିଛନ୍ତି ଏଠି ସେ ମାନେ ଧବଳେଶ୍ୱରରେ ସେ ଥଣ୍ଡା ଧରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଥଣ୍ଡା କଥା ଦଉନାହାନ୍ତି ପିଇବାକୁ ଆମକୁ ଟିକେ ଟିକେ ସତରେ ଧୂଆଁ ଲଗେଇଛୁ কি খরা जो चप्पल जो तल मुहे आम ये बस सब कौन करना सब छड़ेलु कौन लाइन लगे चप्पल तत्ते लगे सरीगला काम
କ'ଣ ନାଇଁ ଆମର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ନାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କର କେବଳ ହବନି ବାକି ଆଉ ଯାହାର କଲେ ଚଳିବ।